Assalamu alaikum everyone, it's me Noor. Welcome to my YouTube channel and in a very first vlog of mine. So basically आज एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है और आप देख रहे हैं हम अपने घर से निकल चुके हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बहुत मौसम अच्छा भी था, बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड भी हो रही थी। जैसे कि आप जानते हैं कि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं और तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो अब हम नवारा सिटी के अंदर एंटर हो रहे थे। तो अब हमने वैसी बात, हम लोगों ने ऑफिस में एक अपॉइंटमेंट थी हमारी, जिस सिलसिले में हम आए थे। तो हमने पार्किंग देखी, फिर यहाँ पे मुझे एक प्यारा सा व्यू नज़र आया। मैंने कहा आपको भी दिखाती चलती हूँ। फिर अब हम ना उस जहाँ पे हमारी अपॉइंटमेंट थी उस ऑफ़िस की तरफ जा रहे थे। तो जाने में थोड़ा टाइम लगना था, तो हमने कहा कि चलो नवारा स्टेशन आएगा उसके में से गुजर के जाते हैं। तो जब वहाँ से हम जा रहे थे ना, तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस और हिस्टोरिकल इमेजेस थी वो नज़र आई, इटली के बारे में, नवारा के बारे में। तो फिर मैंने कहा वो उनके भी छोटे छोटे से मैंने से क्लिप ले लिए। यहाँ पे हम नवारा स्टेशन के बिल्कुल सामने आके खड़े हुए, तो मैंने वो भी थोड़ा सा इमेज क्लियर ले लिया। फिर यहाँ हमारी अपॉइंटमेंट थी, हमने वो अपॉइंटमेंट की और फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड निकल के चिंतरों की तरफ जा रहे थे। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे हम आए ना, तो काफ़ी रश था। तो हमने देखा उस शॉप पे ना, बेसिकली हमें किसी ने बताया था ऑफ़र्स लगी हैं, वो ख़त्म कर रहे थे अपनी शॉप ना। तो ये नवारा के चेंत्रों में ही थी, तो हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ से मुझे कुछ शूज़ पसंद आए जो मैंने ले लिए। अगर आप लोगों में से किसी को शूज़ चाहिए अच्छी क्वालिटी के, तो आप जाके रीज़नेबल प्राइस में ले सकते हैं। नेक्स्ट भी हम लोग जा रहे थे चेंत्रों में ना, एक यहाँ पे नवारा चर्च है। तो हम मेरे हस्बैंड कहते कि आओ वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना। तो मैं उनके साथ जा रही थी। तो मैं लेकिन जब मैं ये देखती हूँ ना, ये चीज़ें इटली के अंदर आके इतनी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं और इतना पुरानी चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल छेड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं जैसे वो आपने किसी टाइम पे होती होंगी। जैसे जैसे कोई ख़राबी होती है ना, तो वो उसको रेनोवेट करते रहते हैं, तभी ये चीज़ें वैसी की वैसी आपको नज़र आ रही होती हैं। यहाँ सफाई का बहुत ख़्याल रखा जाता है। अब जैसे देख सकते हैं आप लोग कितनी पायदारी, कितनी मजबूती से ये चीज़ें बनी हुई हैं, कितना टाइम टेकिंग है। तो ये बार बार तो नहीं ना बनाई जाती, तो इन्होंने अपनी ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को बिल्कुल वैसा का वैसा रखा हुआ है। और अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये बाहर है चर्च का, ये बाहर और बैक साइड बनती है। अभी हम फ्रंट पे हम जा रहे थे, यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड अंदर जा रहे थे आप लोगों को चर्च दिखाने के लिए। अभी ये हम एंटर हो रहे हैं, इनका इसका चर्च का मेन दरवाज़ा था, फिर उसके आगे एक छोटा दरवाजे से हम एंटर हो रहे थे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है। एक दफ़ा वाव निकलता है जब आप इसको रियल लाइफ में देखते हैं। हम आप देखें इतनी बड़ी जगह पे इतना डीपली और डेप्थ के साथ और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ काम किया गया इधर। तो मतलब इंसान एक बार सोचता है कि यार उस टाइम पे सब कुछ कैसे मुमकिन था। आज चलो हम देखते हैं कि मशीनरीज़ हैं हमारे पास, हम देखते हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास सारा कुछ है ऐसा कि हम लोग ये काम कर सकते हैं। फिर भी हम ये काम नहीं कर सकते जो उस टाइम पे उस दौर में इन लोगों ने किया था। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि रेनोवेशन करते रहते हैं कि इनकी ये जो पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस ख़राब ना हो। तो अब ये देखिए यहाँ पे कोई ना कोई ख़राबी होगी तो वो ठीक करे थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ये मजाक कर रहे थे कि मेरा हाथ से बड़ा इसका तो पाँव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोग, मतलब इसी तरह की मजाक करते रह रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई मजाक इनका तो वो छूट जाता था। हम ये दिखा रहे थे मुझे कि ये देखो कितना उन्होंने डीपली काम किया हुआ है। अभी हमने देख लिया था, तो फिर हम बाहर जा रहे थे और जब मैं बाहर निकली हूँ इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि ये देखे मैंने कहा पानी भी दिखा दूँ आपको कि वो कैसे लहरा रहा था। लेकिन ये भी था कि साथ साथ धूप भी आ जाती थी कहीं ना कहीं। तो ऐसा ही था, अच्छा मौसम था। लेकिन हवा जब चलती थी ना, बहुत ज़्यादा बर्फ़ानी हवा थी एक किस्म की। तो ये हम चेंत्रों में आ गए थे
اور ہم چین تھرو سے ہوتے ہوئے نا میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگی تھی. وہ کبھی ادھر ہوتے تھے کبھی ادھر, کہ جہاں سورج دیکھتے تھے وہاں چلے جاتے تھے. اور اب جیسے جیسے کرسمس قریب آ رہی ہے تو مارکیٹس بھی سجتی جا رہی ہیں. یہاں اب ہمیں بھوک لگ گئی تھی, ہم نے کہا چلو ہم تھوڑا سا ناشتہ کر لیں, کیونکہ ہم ارلی مارننگ آئے تھے تو ناشتہ نہیں کیا تھا. یہاں پہ ہم نے کچھ بریوش وغیرہ لیے اور اپنا ناشتہ بریک فاسٹ کمپلیٹ کیا. پھر یہاں سے ہم لوگ چینجروں میں ڈفرینٹ شاپس دیکھ رہے تھے اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز تھیں جو کہ ہم دیکھ رہے تھے, کر رہے تھے. یہاں پہ بچوں کے جھولے لگے ہوئے تھے لیکن یہ بند تھے اس ٹائم, کیونکہ صبح صبح کا ہی وقت تھا تو بس مارکیٹ ہی کھلی تھی. پھر میں سفورا گئی. سفورا پہ آپ سب کو پتہ جیسے کہ بلیک فرائیڈے سیل چل رہی ہے, تو میں نے وہاں سے کچھ چیزیں ری اسٹاک کی, کچھ چیزیں دیکھیں اور کچھ چیزوں کا مائنڈ بنا کہ میں اگلی دفعہ کے لوں گی لازمی. یہاں پہ مجھے ڈیور کی فاؤنڈیشن بہت اچھی لگی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی فاؤنڈیشنز رکھی ہوئی تھیں. اس کے بعد میں کچھ پرفیومس والی جگہ پہ چلی گئی, وہاں پہ بھی آفرز لگی ہوئی تھی تو وہ بھی دیکھی. آپ لوگ بھی ماسٹ وزٹ کیجیے گا, اچھی سیل لگی ہوئی ہے. لیکن نا جو سفورا کی ملان والی برانچ ہے نا اس پہ زیادہ اچھی چیزیں ہیں یہاں سے بس نسبت. پھر ہم یہاں سے ایچ ایم پہ چیندر میں ایچ این ایم ہے تو وہاں پہ گئے, وہاں سے کچھ شاپنگ کی اور پھر ہم لوگ چیندر سے واپس جا رہے تھے کیونکہ اب بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی. ہم نے تھوڑا بریک فاسٹ تھوڑا سا ہی کیا تھا تو ہم جہاں پہ اپنی گاڑی پارک کی تھی ہم وہیں پہ جا رہے تھے اب. اور آٹم کا جو ویدر ہے نا وہ مجھے اس وجہ سے اتنا اچھا لگتا ہے سیزن کہ اس میں ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں تو وہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اب ہم اپنے پارکنگ جہاں پہ اپنی گاڑی پارک کی تھی وہاں پہ جا رہے تھے تاکہ اب ہم واپس جائیں. اور پھر ہم نے سوچا کہ میک ڈونلڈس چلے جاتے ہیں کھانے کے لیے. پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم کباب کھائیں گے پھر, لیکن اس کے بعد پھر ہم نے کہا نہیں میک ڈونلڈس ہی چلتے ہیں. اور جیسے آپ سب کو پتہ کہ اٹلی کے اندر کوئی حلال چیزیں اتنا خاص تو ملتی نہیں ہیں, تو میک ڈونلڈس پہ ہم لوگوں نے فش برگر آرڈر کیا. یہاں پہ میرے ہسبینڈ آرڈر کر رہے تھے اور سلیکشن کر رہے تھے. وہ مجھے پوچھ رہے تھے تم کیچپ لوگی, میں نے کہا نہیں, اور میں نے پہلی دفعہ ایسا کہا تھا. اور یہاں پہ میں ان کو کہہ رہی تھی کہ مجھے 2/3 کھانے, تو جی آگے سے کہتے تم نے کہاں ڈالنے. یہاں پہ اب ہمارا یہ نمبر سلیکٹ ہوا اور میرے ہسبینڈ بل پے کر رہے تھے وہ سامنے, اور میں ان کا ویٹ کر رہی تھی اپنے فوڈ کا بھی اور اپنے ہسبینڈ کا بھی. اور پھر اتنی دیر میں ہمارا کھانا آ گیا اور ہم نے یہاں پہ کھانا کھایا اور یہاں پہ ہم نے کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں کی اور اچھا ٹائم گزر گیا. پھر گھر جانے کا بھی وقت ہو گیا تھا, بارش بھی شروع ہو چکی تھی. سو بلاگ آج کا اینڈ کرتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.